Nakatry na ba ka og unlimited buffet diri sa Surigao City? Kung wala pa, tara, obanin ko ninyo. We are here at Almont Beach Resort, located sa Lipata Hills, Surigao City, and 15 minutes away from downtown. Weekends ra ang ilahang unlimited buffet diri, so that's Saturday and Sunday. Kuha ka isa? Kini diri nga area wala ni appeal sa buffet, so bayran nimo ni per grams. Mao nila mami section kung ganahan kag sabaw. Diri dapat nila mga sudan like Bicol Express, fish, chicken. Meat section nila like lechon, mga side dishes like atsara. You can customize your salad here and you can choose your own sauce. Nasa like klase-klase nga pasta diri like pang Jollibee, na mubo, na taas. And you can also customize your own pizza. Makapili ka diri sa imo gusto nga sauce, toppings, meat, vegetables. Once you're done, ihatag dahil mo diri para mabutangan siya og cheese. Dahil ila na isulod diri sa ilang lutoanan para maluto na. Nasa mga fruits diri. Mao nilang halo-halo station og ikaw na magbuot kung sa imong i-mix. If naka-eat all you can ka diri, pwede sad ka mogamit sa ilang pool. Di ba grabe nakasulit, only food na may swimming pool pa. It's the birthday of my father-in-law og daghan kay mi kuha nga pagkaon para di na pud mi magbalik-balik. At the same time, gwapo pud kay tanawan ang table nga daghan pagkaon. If you're planning to celebrate your birthday diri sa Almont Beach Resort, unya naa moy cake nga dala, so naa sila core cage na 150 pesos. Ug maura to, and see you around.